मंडल श्रीहीन देखा जाउची काहे की मो मुख मो मुख कथा छाड़ी दे तोते कोन होईची अरे मो बाप तू मोर पुओ अरुण बापा बाप पुओर केते निबिड़ संपर्क रही थाए ताहा गुटिए भलो बाप ही जानि पारि थाए आपण ठीक कहि छी पिता एडुरु एडुटाए करी दुनिया दांडो रे ठिया करेइली तोते हां पिता सदा बेले मु चिंतित होई रहउची मो पुओ केमिति भलो रे रहिबो भलो रे खाइबो तथापि तोरी श्रीहीन मुहटा देखी रोही अभागार बापर मन बुझीबटी कुह कोन हेची कुह कोन हेची तू कुह पिता हां काले आपण गो पचारिले आपण गो मुखमंडल काहे कि छाउली पड़ी छी अथच आपण गो मन कथा मते न कहि मते पचारु छ तोरी मन कथा चाहिबा को मु चाहछु मो मन कथा छाडी दे किछि समस्या नाही कुह कोन हेची कुह मते निश्चित भाबरे कहबे पिता हां तेबे सुन हां मोर आपण गो पखरे गोटे छोटिया अभिलाष अछि ए छोटिया अभिलाष हां पिता अरे की अभिलाष कुह कोन हेची कुह सुनंद ताले हां करु अछि निवेदन हे पिता कर छोड़ीण असानित मोर मन भावना कर पूरण बापरे कोन हेची पिता हां सुनतारे करु अछि निवेदन हे पिता कर जोड़ीण असानित मोर मन भावना कर पूरण तुम अनुमति ने कर जीवी देश भ्रमण तुम अनुमति ने कर जीवी देश भ्रमण कर जीवी देश भ्रमण कर जीवी देश भ्रमण मोरी अनुमति नहीं मोरी अनुमति देश भ्रमण पिता अरुणा सुनी पारछन ताले सुणुची रे बाप विचारणी देशांतर अच्छा 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 बोलू अछि मन मोर बहु दिन ठु कल्पित करी अछि आयतात दिय मेलनी बेल हुए उछुरा हेता तो मोर किछि दिन बुली सारी सुबरे आसबी फेरी किछि दिन बुली सारी सुबरे आसबी फेरी एतिकी करे मागुणी बिरंचिर ए लिखन एतिकी करे मागुणी बिरंचिर ए लिखन बिरंचिर ए लिखन बिरंचिर ए लिखन तू ताहले देश देशांतर बुलिबा पाई तू एई कथा पाई तू अरुण रे पिता मोर अनुमति नहीं तू ए देश देशांतर बुलिबा पाई जिपु हाँ पिता एई कथा तो हाँ ठीक सही कथा ए अरुण पिता पुअर अनुमति पुअर अनुरोध को जदि जो बाप न रखे पिता से मो मतरे बाप नुहे से गोटे पाप सहित पिता हेले ता पूर्वरु ता पूर्वरु मो तते किछि कहिबा को चाहूछि आपण पुणी
ମୋତେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ହାରେ କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପିତା? ଅରୁଣ ପିତା ବୃନ୍ଦାବନ ରାଜ୍ୟରେ ରହି କେତେ ଦିଅ ଦେବତା ପୂଜା କରୁଥିଲି, ମୋ ମନଟା ବୁଝି ଯାଉଥିଲା। ଏ ମାଣିକଗଡକୁ ଚାଲି ଆସିଲା ଦିନରୁ କାହିଁ ସେଇ ଠାକୁର କିନ୍ତୁ ସଦାବେଳେ ମୋ ମୁହଁରେ ଝଲସି ଯାଉଛି ସେଇ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି। ହଁ ପିତା। ତ ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୋ ମନ ଅଛି এই ଦୂରସ୍ଥାନରୁ ଦଶାଙ୍ଗୁଳି ପ୍ରଣତି ଜଣାଇ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ମୋ ଅଣ୍ଟାରେ କାଣି କଉଡ଼ିଟିଏ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଅଛି। କି ଉପାୟ ପିତା? ମୋ ପାଖକୁ ଏଇ ଦେଖେ ନା, ଦୂରରେ କଣ ଦେଖାଯାଉଛି? ଦେଖେ 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 କଣ ସେ ଦୂରରେ ଦେଖାଯାଉଛି? ହଁ ସେ ତ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ। ଜଙ୍ଗଲ ନା? ହଁ ପିତା। ତୁ ସେହି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବୁ ପିତା? କଣ ପାଇଁ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବୁ ଜାଣିଛୁ? କଣ ପାଇଁ ଯିବି ପିତା? ଅରୁଣ ପିତା ଯାରେ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ। ଆରେ ବାପ ତୋଲିଆଣ ଫୁଲ ଫଳରେ ବାପରେ ପିତା ପୂଜିବି ମୁହିଁ ଠାକୁର ରେ, ଏଇ ଅଭିଳାଷ ମୋର ରେ, ଏଇ ଅଭିଳାଷ ମୋର। ଆରେ ବାପା ତୁ ଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ କିଛି ଫଳ ଫୁଲ ଦିଟା ତୋଳି ଆଣିଛି। এই জঙ্গলକୁ না ଫଳ ଫଳ ଦିଟା ତୋଳି ଆଣିଛି। ଆରେ ବାପା କିଛି ନ ଦେଇପାରିଲେ ମୋତେ ବୁଝିଲେ ବାପା। ଅରୁଣ ପିତା ତୁ ଏ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ ଫୁଲ ଫଳ ଦିଟା ତୋଳି ଆଣିଲେ ତୋର ଏ ବାପ ଅଭାଗା ରଘୁଦାସ ଏଇ ଦୂରରୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଚଢେଇକି ଡାକି। ହେଲେ ଶୁଣ ପିତା, ହଁ ଅନେକ ଦିନ ପରେ ଆଜି ମୁଁ ଏ ନିଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବି ଯିବୁ ନା? ଫଳ ଫଳ ସଂଗ୍ରହ ନିମନ୍ତେ। ହଁ ହେଲେ ଶୁଣ, କଣ ହେଇଛି? ଅନେକ ଦିନ ପରେ ଆଜି ଯେତିକି ବେଳେ ଯାଉଛି ହଁ ବୁଲାବୁଲି କରିବାରେ ମୁଁ ତ ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହେଇଯାଇପାରେ। ଏ ବିଳମ୍ବ ହେବା କଥା କହିବୁନି। ପିତା ତୋତେ ଛନେ ନ ଦେଖିଲେ ତୋର ଏ ଅଭାଗା ବାପର ମନ କେମିତି ହୁଏ ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ। କେମିତି ହବ ପିତା? ବିଳମ୍ବ ହେଲେ କେମିତି ହବ ଜାଣିଛୁ? କେମିତି ହବ? ତୁହି ମୋ ବେନି ନୟନ ତୁହି ମୋ ପିଣ୍ଡର ପ୍ରାଣରେ ତୁହି ଛାତିର ସ୍ପନ୍ଦନରେ ବିରଞ୍ଚି ରହେ ଲିଖନ ରେ, ବିରଞ୍ଚି ରହେ ଲିଖନ। ପିତା ଅରୁଣ ତୋତେ ମୋ ରାଣରେ ବାପ ତୁ ଜମା ବିଳମ୍ବ କରିବୁନି। ନାଇଁ ପିତା, ଆପଣ ସେମିତି ମର୍ମାନ୍ତକ ହୃଦୟରେ କୁହନ୍ତୁନି। ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ନେହ ମମତା ମୋ ଉପରେ ଏମିତି ଅଜାଡ଼ି ହେଇଛି ଯେ। ଆରେ ବାପ ହେଲେ ପିତା ହଁ ମୁଁ ଜମାରେ ବି ବିଳମ୍ବ କରିବିନି। ବିଳମ୍ବ କରିବୁନି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଯିବି ଯା ଆଉ ଫଳମୂଳ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିବି। ଯଥାଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବୁ। ଏଇ ଗଲି ଏଇ ଆସି ଏଇ ଆସିଲି। ହେ ମୋ ତାହେଲେ ସୁନାଟା ପିତା ପରା। ଠିକ ଅଛି ରେ ବାପା। ମୁଁ ତାହେଲେ ଆସୁଛି। ହଁ ରେ ବାପା। ମତେ ତାହେଲେ ବିଦାୟ ଦିଅ ପିତା। ଆରେ 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 ମୋ ସୁନାଟା ପରା।
ଅଳିଅଳ ପୁଅ ଅରୁଣ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଛି। ତାରି ଚଳାପଥ ଯେମିତି କୁସୁମିତ ହଉ, ମୋ ପୁଅର ଯେମିତି ଅମଙ୍ଗଳ ନ ହଉ, ସୁଖରେ ଯେମିତି ସେ ଫୁଲ ଫୁଲ ଦିଟା ନେଇ ତାର ଏ ଅଭାଗା ବାପ ରଘୁଦାସ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସୁ ଯେମିତି। ଏତିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣା ବିନ୍ଦେ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ। ହେଉ ମୋ ଅରୁଣର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଛି ମୁଁ। जय मां ठाकुराणी, जय मां काली, जय मां मंगला। हे बाबू आज कहीं तुम मुख मंडलटा हस हस लगुल बाबू। आज ताहले मो मुख मंडलटा होउची। ओ बाबू आज तुम मुख मंडलटा हस हस लगुल बाबू। बाणा जालो बोलो ए बाबू। बापा मो गला भणजा मो सुना भणजा मो कुकुर मुंडिया भणजा। बाबू केमिति खुशी हेबि नीलो बापा आज परा एते बड़ दिनर कथा। आज पड़ी एते बड़ दिन भणजा बाबू कुह बाबू कुह। बाणा जालो बापा काली मु सेई वृद्ध राजा पाखकु जाइतिली लो बापा। काली तुमे वृद्ध राजा पाखकु जाइथिलो? हाँ कौन पाई वृद्ध राजा पाखकु जाइथिलो बाबू? बाणा जालो कुह बाबू कुह। वृद्ध राजा को कुआड़े गोटे बलिष्ठ बाहुबली परी लोक दरकार। वृद्ध राजा को गुटिए बलिष्ठ बाहुबली दरकार। हेले तुमे कौन कहिलो बाबू? भणजा तू तो मोर एक बोली भणजा आउ कौन कहबी मो भणजा कहली आउ। हेले वृद्ध राजा कौन कहिलो बाबू? भणजा लो वृद्ध राजा कहला कौन ना तते से राज्यर प्रधान सेनापति करी देबलो। ए सत कहूछ बाबू? भणजा हेले बाबा कौन हेले बाबू? देहरे शक्ति अछि तो अछि अछि बाबू ओ देहरे शक्ति अछि। मरीज बड़ हो गले कौन करिबु रे बाबा मस्जिद तो पूरा फांका तते शक्ति परीक्षा देवाकू पड़िबो। शक्ति परीक्षा देवाकू पड़िबो? की शक्ति परीक्षा बाबू? रही जा मु आनी की आसुची सेई परीक्षा। ए आसो बाबू। हेलो
ବାବୁ ଭଣଜା ଦେଖିଲେ ତମ ଭଣଜାର ଶକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ବାବୁ। ବାଃ ବାଃ ଭଣଜା ବାଃ। ହେଲେ ବାବୁ ଅଧର୍ମୀ କହୁଛି ମୁଁ ଧର୍ମ କରୁଅଛି, ପାପୀ କହୁଛି ମୁଁ ପୁଣ୍ୟ କରୁଅଛି। ବାଃ ବାଃ ଭଣଜା ବାଃ। ତୋ ପରି ଭଣଜା ଯଦି ସେଇ ମହାଭାରତର ଶକୁନି ସହିତ ଯଦି ଥାଇଥାନ୍ତା ଭଣଜା, ବାବୁ ସମସ୍ତ କୁରୁ ବଂଶ କଣ ସମସ୍ତ ପାଣ୍ଡବ ବଂଶ ବି ବିନାଶ। ନିଶ୍ଚୟ ସତ କଥା ବାବୁ। ଭଣଜା ବାବୁ ଆଉ ଏଇଠି ବିଳମ୍ବିତ କରିବାନିଲୋ ବାପ, ଚାଲିଯିବା ସେଇ ବୁଦ୍ଧ ରାଜା ମହେନ୍ଦ୍ର କେଶରୀ ପାଖ। ଯିବା ବାବୁ, ହାଲୋ। କାହିଁକି ବିଳମ୍ବ କରିବା, ଯିବା ବୃଦ୍ଧ ରାଜା ମହେନ୍ଦ୍ର କେଶରୀ ପାଖକୁ ହାଲୋ ଯିବା।